Donc le festival cartooniste était à sa 11e édition cette année, fin avril au Palais Neptune à Toulon, comme tous les ans en fait. Cette année on avait mis un petit accent sur le phénomène Sentai. Jusqu'à maintenant on avait des dessinateurs essentiellement, et c'est vrai que, entre autres, mon interprète Pierre Giner, chaque année me tannait le cuir en disant il faut faire une Sentai, il faut faire une Sentai. Bon, on va faire tout d'un groupe, un gros lot. Donc cette année effectivement il y avait pas mal qui étaient présents. On le refera de toute façon puisque ça plaît beaucoup et c'est une animation complémentaire pour le salon qui, à mon avis, rentre tout à fait dans le cadre de ce qu'on veut organiser. Et oui, le shérif de l'espace était parmi nous. Mais il n'était pas seul et on pouvait le voir signer des autographes en compagnie de son petit protégé Charivan et du doyen Spectroman. La simple vue de ces acteurs qu'on n'aurait jamais espéré rencontrer avait de quoi remplir de joie le plus aigri des festivaliers. Si l'on fait l'effort d'oublier l'image peu reluisante que traînent ces productions chez nous, et si l'on s'y penche sans a priori, on ne peut que rester surpris du dynamisme incroyable qu'elles dégagent encore aujourd'hui. Et puis après tout, elles font complètement partie du bagage emmagasiné par le téléspectateur que nous avons tous été. Visiblement, Monsieur Kenji Oba n'a pas perdu la main. Aujourd'hui, il porte un regard nostalgique sur son passé d'acteur et de cascadeur au sein des séries Sentai ou Metal Hero. Quand il ne défend pas la justice dans l'espace, Ixor travaille dans un manège, sous le nom de Gordon. ジャックジャパンアクションクラブ、千葉真一という俳優が、主催している、アクションチームです。千葉真一は、日本のナンバーワンのアクション俳優だったんですけども、周り絡みっていうんですか、やられ役とか、そういう人たちがやっぱり動けない人が多くて、動ける絡みを作ろうということで結成されたグループです。はい、僕はそこに17歳の頃に入りまして、ずっとスタントマンとしてやってました。一番最初、そうですね、フランスの方で放映された、宇宙からのメッセージっていう部分では、流れ星ですかね、そっちの方のアクションをほとんど担当していました。Ce sont les Cerex qui mènent le jeu. Cette situation a assez duré. À vous de jouer. Très bien. 私はギャバンをやる前に、バトルフィーバーとかデンジマンってやってまして、その石川プロデューサーのご指名で、ギャバンの役をやるようになりました。とても、僕自身も緊張して、本当に命を懸けて、頑張ろうって頑張ってきた作品だと思います。作品の中でもそうですね、いろんなエピソードとかあるんですけども、やっぱりアクション番組っていうことで怪我だけを気をつけてたんですけどね、足をこうなんか折れちゃったんじゃないかっていうぐらいひねったりとか、その辺が思い出なんですけども、面白い楽しい思い出っていうのはそうですね、もう朝起きることが、楽しかったですね。撮影にこれから行くんだっていう、みんなに会えるんだっていうそういう自分が、すごくこうなんていうんですかね、幸せだと思ったし、ああいう思いは、未だかってあの頃しかないですね。宇宙刑事ギャバン一条寺列って役を1年やりまして、愛というのがテーマで、その作品にそういう愛を意識して、子供物とか、例えばそういう花とか自然というものに対してもこう愛を持って接してきて、やった作品で、今でもそう思うんですけども、ファンの方たちが忘れられない言葉とかっていうのがあるとかっていうんで、名もない花をやっぱり踏みつけられない男になるのさっていうような、そういう、あと勇気、よろしく勇気とか、男としてやっぱりそういうものを、僕も生涯大事にして、生きていきたいと思います。君たちもそれを忘れに頑張りましょう。 Une fois la menace des Cerex écartée, la vie a repris son cours habituel et paisible sur la Terre, grâce à Ixor une fois de plus. Mais ce calme est trompeur. Il ne durera sûrement pas longtemps.
Sors, tu me le paieras. Les plus jeunes d'entre vous ne l'ont sans doute jamais connu. Spectroman, certainement le héros le plus kitsch, menait une lutte sans merci contre la pollution, les hommes singes et leur chef le docteur Gory. Pur produit des années 70, la série fait sourire aujourd'hui. Quant à son rôle titre, Monsieur Tetsuo Narikawa a aujourd'hui 68 ans, il respire la santé et enseigne le karaté dans son propre dojo. 成川哲夫です。スペクトルマンを30年前ですけども演じました。僕の役は蒲生ジョージ。変身するとスペクトルマンになります。でまあ一つには驚いてますね。コミック見るとローマ字で出てますからね、日本語じゃなくてね。そういう感覚もちょっとなんていうんですか驚いてますけども、まあ。国境がないんだなって気がしますね。どこの国でも同じっていうそういう気持ちです。そうですね。僕も海外に行くっていうのは聞いてたんですね。最初アメリカに渡ってアメリカから、メキシコの方ブラジルの方かな渡ってもう一つはフランスの方へ渡ってフランスから今度、西アフリカのコートディバールアイボリーコーストの方へ行ったっていうことは聞いてましてで映画とか、テレビなんかはもう国境がないっていうどこの国でもその面白いものは面白いっていうでちょうどあれは子供の番組としては大変面白い番組だったんで私のやったスペクトルマンは公害を扱ってますから、当時いろんな公害が社会問題になっててその公害 G メンっていうことでねスタートしてましたのである意味ではいろんな国の人たちが見てくれてもいい番組だと思ってました。Enfin, Shiroshi Watari peut se vanter d'avoir interprété le rôle de Charivan diffusé pour la première fois en France sous le nom de XOR 2. Il faut dire que la série fait directement suite à XOR. Grâce à ses pouvoirs rayonnants, Charivan peut revêtir son armure de combat en une fraction de seconde. Il lui suffit de crier « Soleil rouge !» Les années ont passé, mais il garde la forme. Il était même le seul à avoir une actualité. Monsieur Watari est en effet arrivé à cartooniste avec sa dernière série Waker, qu'il a co-réalisée avec Kazuya Hatasawa. Je m'appelle Hiroshi Watari. Bonjour.